ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଧାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତରେ ନାଁ କରିଥିବା ଗାୟକ ବାୟକ ଏବଂ ଗାୟିକାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହେମନ ମୋହନ ମନକୁ ମୋହୁଛ ଆରେ ମୋ ମନୁଆ ଚାନ୍ଦ, ହେମନ ମୋହନ ମନକୁ ମୋହୁଛ ଆରେ ମୋ ମନୁଆ ଚାନ୍ଦ, ସିଂହାସନେ ବସି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସି ବାଣ୍ଟୁଥାଉ ମୋ କରନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାବଭକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଧାରା। हिंदू धर्मर परंपरा अनुसार जदि गोटे शिशु जन्म हुए ताहले 6 दिन तार षष्ठी कार्यक्रम करा जाए एवं 21 दिन एकुशिया बा नामकरण करा जाए। 6 मास मध्य से शिशुर स्वास्थ्यर उन्नति पाई मां क्षीर सहित खाद्यर आवश्यकता थाए, तेणुक अन्नप्राशन करा जाए। किंतु से शिशुर जेते बेले वर्षक हो जाए तार वार्षिक जन्मोत्सव मना जाए। तेणुक आज आम लोहरापुर पिंटू भाई घनश्याम प्रधान तांकर प्रथम शिशु कन्यार वार्षिक जन्मोत्सव आज गोटे कार्यक्रम अच्छी जार ना कीर्तन धारा। कीर्तन धारा में आमर पश्चिम ओडिशार बा कौशल राज्यर अनेक बच्चा बच्चा गायक गायिका मानकर उपस्थित अच्छी। जो गायिका माने आपण माने घरे घरे समस्त यूट्यूब रे मोबाइल रे आपण माने देखुथिबे विशेष आकर्षण होती सुनीता साहू। आपण माने समस्त जानिछन्ति सुनीता साहू जे कि पश्चिम ओडिशा रे गोटे कीर्तन प्रथम महिला गायिका हिसाब रे तांकर नाम अछि। से आज वर्तमान आम लोहरापुर ग्राम रे उपस्थित अछन्ति। और किसी समय परे आमर कीर्तन धारा आरंभ हो। तेणुक कीर्तन धारा आरंभ करने पूर्व मु अनुरोध करुछि आमर घनश्याम भाई को वर्तमान आम आमर स्वागत कार्यक्रम आरंभ करवा। आज कीर्तन प्रेमी माने समस्त उपस्थित अछन्ति, समस्त सम्मान अछन्ति। आमर गायक माने गायिका माने से माने हेउछन्ति आमर अतिथि। आम भारत रही आम देश में अतिथि को आम भगवान मानु, अतिथि देवो भव। तेणु हिंदी में गोटे कथा अच्छी, मेरे देश में मेहमान को भगवान कहा जाता है। तेणुक आज भगवान मान को मेहमान मान को आम अतिथि सत्कार करवा। तेणुक पिंटू भाई को अनुरोध करुछि से अतिथि सत्कार पाई टिके सजबाज हेबे। आम गहण अच्छे कलाकार माने जो मैंने हेले तांकर ना है डोलामणि प्रधान, झुनगापाली वीरेंद्र जुआड़ी, बांडियापाली गठियापाली, सुनीता साहू उदयपाली, वर्षाराणी बेहरा बड़कल्ले एवं गायक मैंने अच्छा बलदेव भोई, मोहुलपाली, दीपक मल्लिक, गुड़ीमुड़ा एमती भाव आमर बच्चा बच्चा कलाकार मैंने अच्छा। तेणु से प्रथम अनुरोध करी तरणी प्रधान आज्ञा को से छिड़ा हे आमर जजमान महोदय फूल चंदन उत्तर स्वागत जनइबे। तरणी प्रधान जे कि आम पश्चिम ओडिशार गोटे गायक भाव खूब परिचित
ତାଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉତ୍ସୁକ ଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଜୁଆଡ଼ି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୟମାନ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲହାର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ଏହାପରେ ପରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ବାୟକ ବଳଦେବ ଭୋଇ ମହୁଲପାଲିର ସେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ଆମର ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ଏହାପରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ୟା ପରେ ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଯାହାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସୁକ ଅଛି, ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ପେଣ୍ଡାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସୁନିତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ବି ଶୀଘ୍ର ଆମ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଟିକେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। এই ଥିଲା ଆମର ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସୁନିତା ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ବସିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁନିତା ସାହୁ ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜୋରଦାର ସୁନିତା ସାହୁ ପାଇଁ ଟିକେ ତାଲି ଦେବେ, ସ୍ୱାଗତର ତାଲି ଦେବେ। ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ସେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଲି ହେଇଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା କିଛି ଦିନ ଧରି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛୁ। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଲୁହରାକୋଟ ପାଇଁ ବି ବଡ଼ କଥା। ସେ ଲୁହରାକୋଟରେ ଆଜି ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଲୁହରାକୋଟ ବି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ସେ ଭଳି ସୁନିତା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଭଉଣୀକୁ, ସୁନିତା ଭଉଣୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବୁ। କରତାଳି ଟିକେ ହେଇଯାଅ। ଏହାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଗାୟିକା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବର୍ଷା ରାଣୀ ବର୍ଷା ବେହେରା। ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ବି ଆମ ଯଜମାନ ଟିକେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବେ। ବର୍ଷା ବେହେରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୋହିତ କରି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ବର୍ଷା ବେହେରା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଯଜମାନ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଶେଷ ଅତିଥି, ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ମଞ୍ଚରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୁନିତା ଭୋଡ଼ିଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ମହେନ୍ଦ୍ର। ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଟିକେ ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ। ଆଉ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ताली दिखाई जाओ भाई भाई, बहुत धन्यवाद उपस्थित से भाई तांको भी आमे टिके स्वागत जणाइबो। तो या परे परे आमे मनीष शरीर अनेक जन्म तप फले मनीष जन्म मोहि तले। ए संसार मध्य मनीष हेउछि श्रेष्ठ जीव। ए मनीष शरीर में पाप पुण्यर अधिकार देछि। ए मनीष शरीर में बाछ विचार अधिकार अछि। ए मनीष शरीर में जप तप करिवार अधिकार अछि। ए मनीष शरीर में भगवान को स्मरण करा जाई पारे। ए मनीष शरीर में भगवान कीर्तन नाम करा जाई पारे। ए मनीष शरीर में बुद्धि अच्छी, विवेक अच्छी, पाप अच्छी, पुण्य अच्छी। और ए मनीष शरीर में सब विचार करिवार शक्ति अच्छी। आज मनीष जेतले जन्म हुए संगरे किछि आनी न थाई। और जेते बेले ए संसार विदाय दे सेते बेले भी संगरे किछि न नै थाए। जन्मरू मृत्यु पर्यंत जहा करि थाए, जहा धन जन उपार्जन करि थाए सब तारी पाई। किंतु जो पाप करि थाए से पाप को नै से कोन बंच परिबो। तेनु करी से पाप को खंडन करिबा पाई भगवान राम नाम जपन करिबार एकमात्र पंथा। तेनु भाई आसंतु आमे समस्त आज ए पापर मुक्त हेबा पाई ए कीर्तन धारा निज को हजे दे कीर्तन धारा आमे समस्ते मिसी जीवा। और अनुरोध करछि हमर कलाकार भाई मानकु ए कीर्तन धारा को आगे को देबे। धन्यवाद। नाथ से जगन्नाथ से जगतर नाथ से स्रष्टा से सृष्टि से ही विलय से ही धारण करिथिले मीन